Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hakatahe eling-eling kaya iki ijma. Ajma'a sepakat sapa a'immatul madzahibi pira-pira imam madhab al arba'ati kang papat. Sepakat ala ru'yati ngatasé ningali rembulan awil ikmali utawa nyempurnaaken. Fakot hale bulakane ru'yah awil ikmal. Falaisa mongko ora ana kowe ngendahu mungguhe a'immatil madzahib apa tarikun dalan haru kang meneh ghairu kang selain a'immat selain ru'yah. Wadzalika uti mengkono-mengkono laisa indahum tarik iku amalan krana dene nglakoaken bil hadis iklan hadis al madhkuri kang den tutur. Fala ibrata mengko ora ana jenise pemilang-milang iku maujud biqaulil munajjimine kelawan pendapate ahli perbintangan. Ai ahli hisab tegese ahli hisab indahum inda mungguhe a'immah. Mula fala yajibu mengko ora wajib indahum mungguhe a'immah alaihim ing atase alaihim ing atase al munajjimin anfusihim yo awak dhewe al munajjimin apa saumu puasa bisa bim kelawan hasil hitungane munajjimin wala alaman lan ora wajib ing atase wong sineman wathiko kang kumandel sapa huwa man bim kelawan munajjimin ai biqolim tegese kelawan ucapane munajjimin ghairu annal imama asy-syafi'iyya selain teman satune Imam Syafi'i wa syafi'iyya talan ulama kang bangsa madhab Syafi'i ku qalu padha ngucap sapa Syafi'i lan Syafi'iyah ngucape piye yo tabaru qaulul munajjimi fi haqqin nafsihi wa hakiman saddaqahu yo tabaru ten bilang-bilang apa qaulul munajjimi pendapate ahli nujum fi haqqi nafsi dalam haqqi awak dhewe al munajjim wa haqqi malan ing dalam haqqi wong siliman sedekah kang benderaken sepeman ing al munajjim wala yajib lan ora wajib apa saumu puasa ala ulumuin nasi ngatasé kaprai menungso biqoli kelawan pengucape al munajjim ala rajih ngatasé kaul kang unggul. Wahtajjalan gawe argumentasi gawe hujah sopal mani wong kang padha nyegah-nyegah kabeh gawe hujah bi anna syariah kelan temen sedaya nabi kang nglakoaken syarak iku Allah kang gantungaken apa syariah sauma ing poso nggantungake ala amaratin ing atase tetenger sabitatin kang tetep la tataghayyaru kang ora berubah apa amarah sabitah abadan dalam lawase wa hiya utai amarah sabitah iku ru'yatul hilali ningali bulan ai hilali ramadhana tegese bulan Ramadan au ikmalul iddati utawa nyempurnakan hitungan dan sempurnakan salatina ing 30 apane yauman dinane ai minar ru'yati tegese saking ningali fisaban dalam bulan Saban. Jadi kesimpulannya itu imam 4 itu sepakat bahwa penentuan imam 4 itu siapa? Hanafi, Maliki, Hambali, Maliki, Syafi'i. Nah 4 madhab ini sepakat bahwa penentuan awal Ramadan dan penentuan awal Syawal itu melalui metode ru'yah yakni melihat bulan. Kalau
di ru'yah bulannya itu tidak kelihatan, gampang saja, langsung saja bulannya itu disempurnakan 30 hari. Ya, tambah 1 berarti ru'yah plus 1 istilahnya itu. Ru'yah, jadi kalau ru'yahnya hasil maka ru'yah ibarat puasa. Kapan memulai puasa? Lihat dulu ru'yahnya hasil apa tidak. Kalau berhasil berarti paginya langsung puasa. Kalau ternyata tidak berhasil berarti gimana? Ya ru'yah plus 1, artinya tanggal ru'yah ditambahi 1 lagi menjadi 30. Itu metode yang baku sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kemudian akhir-akhir ada metode hisab yang terkenal dengan ahli nujum atau ahli hisab. Itu kata imah itu bagaimana? Sudah, kalau ada yang menghitung dengan metode hisab begini, itu bagi orang awam tidak wajib mengikuti. Tapi kalau sudah ada pengumuman hasil ru'yahnya, ini wajib. Kalau metode hisab menurut a'immah al-arba'ah tidak wajib diikuti. Bahwa itu menurut imam madhab. Cuma Imam Syafi'i agak berbeda sedikit. Bahkan menurut Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, 3 madhab ini mengatakan bahkan bagi si ahli hisab itu sendiri tidak wajib puasa atas dasar hasil hisabnya sendiri. Bahkan orang-orang yang mempercayai pun tidak wajib mulai puasa. Ya. Cuman menurut madhab Syafi'i dan Syafi'iyah itu mengatakan ya bagi orang yang menghitung, menghisab sendiri ya silahkan diamalkan, tidak apa-apa. Dan boleh juga bagi orang-orang yang mempercayainya, bagi murid-muridnya boleh. Ya boleh, tapi tidak wajib. Ya kaya pondok-pondok tertentu kadang tidak mengikuti metode ru'yah tapi mengikuti metode hisab. Asal menurut hitungan ahli hisab ini sudah masuk bulan Ramadan, dia langsung puasa. Ya silahkan bagi dia dan bagi orang-orang yang percaya. Cuma yang lainnya tidak wajib ikut. Tapi kalau sudah ada pengumuman hasil ru'yah, semua orang Islam baik yang ahli hisab ataupun yang tidak wajib ikut. Qalat ngendika sapa Aisyah radhiyallahu anha, kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana iku yatahaffadzu ngreksa sapa Rasul fi Sya'ban ing dalam bulan Sya'ban, ngreksa maing barang silima la yatahaffadzu kang orang ngreksa sapa Rasul fi ghairi dalam selain bulan Sya'ban. Wa hadza utaikila dalil iku dalilun nuduhaken ala anna ikmala Sya'ban ing atase teman setahune nyempurnaaken bulan Sya'ban dan sempurnakan salatina ing 30 apane yauman dinane iku minar ru'yati setengah saking ru'yah la minal hisabi ora saking hisab. Kala ngendika sapa Syekh an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kala ngendika sapa Ibnu Umar, taro ningali sapa nasu menungso al hilala ing hilal. Fa habartu mengko ngabaraken sapa ingsun an Nabi ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini teman setuna ingsun iku raituhu ningali sapa ingsun ing hilal. Fasomanuli puasa sapa kanjeng Nabi wa amarulan dawuh sapa kanjeng Nabi annasai menungso bisyami kelawan puasane Ramadan. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Arabiyan temasine wong Baduy
iku jaa teka sapa Arabi ila Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala dure ngendika sapa Arabi, ngendikane ini teman setune ingsun. Iku ru'aitu ningali sapa ingsun al hilala ing hilal. Faqala dure ngendika sapa Kanjeng Nabi atasyhadu ana tenakseni sapa sira an ing teman setuhune kelakuan. Iku la ilaha ora ana jenis pangeran kang hak dan sembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Kala ngendika sapa kala ngucap sapa Arabi naam nggih. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi atasyhadu apa ta nyekseni sapa sira anna Muhammadan ing teman setune Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Kala matur sapa Arabi naam nggih. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi fa'adzin mengko awe weruh sapa sira finnasi dalam menungso ya Bilal he Bilal ayyasumu ingin tu padha puasa sapa nas ghadan ing dalam dina sesuk. Ketika zaman Nabi itu simpel sekali. Dalam beberapa peristiwa Nabi itu ada orang bercerita dengan nabi-nabi, saya baru melihat bulan. Oh ya, ya sudah kalau begitu besok kita puasa. Ada lagi orang Arabi bercerita, saya baru melihat bulan Nabi. Kamu itu bersaksi, bersyahadat enggak? Iya, saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah dan bersyahadat terhadap Nabi enggak? Iya juga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya sudah kalau memang begitu besok orang-orang dikasih tahu super puasa. Jadi begitu sederhananya, enggak ribet zaman Nabi itu. Is pokoknya orang wong sing hasil ru'yah puasa. Ini ora yo ditambahi 1 hari lagi. Penak. Bulan Sya'bane dibikin 30 hari. Ibarat mau lebaran pas tanggal 29 kita ru'yah. Enggak hasil karena mendung ya sudah puasanya ditambah menjadi 30 hari. Begitu simpelnya itu. Ya, begitu simpelnya. Maka kemudian sepakatan ulama mazhab itu tidak wajib kita mengikuti pendapatnya ahli hisab. Meskipun menurut mazhab Syafi'i bagi yang hisab itu sendiri, melakukan hisab itu sendiri silahkan mengamalkannya, dan bagi orang-orang yang mempercayainya, bagi yang mempercayainya silahkan, artinya boleh. Tapi kalau kemudian nggak mau memakai itu bagaimana? Ikuti saja yang ru'yah. Disitulah berkali-kali saya katakan kenapa manggisan ini saya sarankan sudahlah, nggak usah ribet-ribet soal mulai puasanya kapan, soal badane kapan. Tunggu saja pengumuman pemerintah yang selama pemerintah itu mengumumkannya berdasarkan ru'yah. Itu saja, simpel. Nganti diwangi gontok-gontokan, sudah nggak ada selesainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu ngucap sapa ingsun min huna saking kene panggonan nafhamu faham sapa kitu anal ibrata teman setune milang-milang iku biroyatil hilali kelawan ningali marang rembulan. La biwujudi ora kelawan wujude hilal, wala bil ilmi lan ora kelawan ngerteni biwujudi kelawan wujude hilal. Ming turukin saking pira-pira dalan hisabiyatin kang bangsa hisab. Wa hadzal ahaditsu taikila pira-pira hadis iku tufassiru nafsiri apa al ahadis nafsiri mana kaulihi ta'ala ing maknane pengandikane Gusti Allah taala faman syahida minkum syahra falyasumu faman mongko utawi sing sapa wae iku syahida lamun nyakseni sapa huwa man minkum saking sira kabeh nyakseni syahra ing bulan falyasumhu mengko becik puasa sapa man ing syahra ay faman tegese mengko utawi sing sapa wae iku syahid dalam nyaksani sapa man mingkum saking sira kabeh nyaksani tuhula syahri ing manjinge bulan biru yatil hilali kelawan ningali mang hilal fa ala kulli man
mongko iku wajib ing atase saben-saben wong sreman ro'ahu kang ningali sapa man ing hilal awas sabatat atau tetep indawin dalam sandingi mana boroyatu ghairihi oleh ningali saliyane man ayasuma utayin to poso sapa man ing syahr. Jadi kenapa kok syariat tidak mempertimbangkan untuk menggunakan metode satu saja, yakni metode ru'yah hisab agar mudah dihitung seterusnya gimana? Ya karena metode ru'yah itu tidak ada perintahnya, itu memang perintahnya untuk ru'yah. Perintah yang tegas adalah untuk ru'yah. Satu, yang kedua, karena ru'yah itu sendiri semakin banyak hisab itu sendiri semakin banyak ahli hisabnya, semakin banyak perbedaannya. Coba di dalam kitab-kitab saja kan beberapa pendapat tentang hisab itu sendiri. Ya, jadi hasil hitungannya sendiri beda-beda. Dan kemudian ada yang mengatakan yang penting secara hitungan sudah kelihatan bulannya, secara dihitung ini hitungannya sudah bisa dilihat bulannya. Yang penting begitu saja. Bahwa urusan kelihatan dan tidak kelihatan, tidak urusan itu, ada yang semacam itu. Tapi yang namanya hisab, yang namanya hitungan, namanya juga manusia, hitungnya kadang beda-beda. Disitulah kenapa kemudian semakin banyak ahli hisab justru semakin banyak perbedaannya. Maka tepat sekali memulai Ramadan kita mulai dengan ru'yatul hilal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza ihtijaju ta'ikilah hujjah iku yu'azzizu nguwataken apa hadzal ihtijaj al qaula ing pendapat bi annal ibrata kelan teman setuhune kang den wilang-wilang fi thubuti syahroi ramadhana ing dalam tetepe bulan lorone Ramadan wa syawal lan syawal iku bi ru'yatil hilali kelawan ningali marang hilal la bi wujudi ora kelawan wujude hilal alladzi yu hilal silalati qad yu'rabu kang terkadang den ngerteni apa hilal min tariqil hisab saking dalane hisab au ikmali sya'ban atau kelawan nyampurnaken sya'ban lisami kadhe poso Ramadan atau sampurnane Ramadan lil aidi karena kanggo aid salatina ing 30 apa yauman dinane. Amma qaulul munajjimina ana berutawi pendapat ahli nujum kabeh iku fa wa mengkote kaul wa ing kana lan sanjanto ana kaul niku mabniyan den jenengaken ngala qaida ing atase pira-pira kaidah dakikotin kang detail lembut. Fa inna manarahum kang pestina ningali sapa ingsun hum ing al munajjimin fa inna mungko teman sedene ingsun ngono kenarahum ningali sapa ingsun ing munajjimin tahtalifu ingkang beda-beda apa arahum pira-pira pendapat munajjimin fi aghlabil ahyanin dalam lawi kabar-kabare pira-pira mangsa. Tsumma innal haditsan li teman sedene hadis sifat hadis al-madhkur kang den tutur iku yufhamu difahami minhu saking al-hadis al-madhkur apa adamu itibaril hisabi ora alane den wilang-wilange hisab idh hasara krana ngringkes apa al-hadis al-amarata ing tetengar fir ru'yatin dalam ningali tanggal awil ikmali utawa nyumpurnaken wal hisabu ta hisab iku kaduna kitu terkadang merlawani apa hisab merlawani al ikmala ing nyampurnaken wa yasbuturan tetep apa syawalun bulan syawal aidun halim tetep bimithli makalan sepadane barang selema yasbutu kang tetep dalem apa Ramadan ijma'an kelawan sepakate ulama bainal madzhabi dalam antarane pira-pira madhab al arbaati kang papat wa ghairiha lan selain al madzahib al arba'ah kharij ahli sunnati kejaba ahli sunnah wal jamaah
fa ilaika mukana tepana sapa sira al-ana ing dalam saiki kaula Sayyid Ibnu Qasim ing pengandikane Sayyid Ibnu Qasim al-Hu'i wa huwa utawi Sayyid Ibnu Qasim al-Hu'i min ulama Syi'ati setengah saking pira-pira ulama Syiah al-Imamiyah kang musa Imamiyah. Kala ngendika sapa Ibnu Qasim wala ibratan ora jenis pemilang-milang iku mujud bi ghairi makalawan selain barang Srima dzakarna kan terus sapa ingsun ing ma ay ru'yati hilali ramadhana tegese ningali bulan Ramadan au mudi salatina utawa liwate 30 hapane yauman dinana min Sya'ban saking bulan Sya'ban mingkaulil munajjim saking pendapat ahli nujum wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono kauli munajjim ila angkola tem kemarin ento ngandika supaya Ibnu Qasim la budda wajib fi thubuti hilali Syawal ini dalam tetepe tanggale bulan Syawal apa min tahqiqi ahadil umuri nyatakan salah sijine pira-pira perkara al mutaqaddimati kang wis dingin yakni ngersakaken supaya Ibnu Qasim ngersakaken ru'yatal hilali ing ningali bulan wa syahadata adlain lan nyekseni wong adil loro au ikmalal iddati atau nyempurnakan bilangan salatina ing 30 falau lam yasbut mengkola menora tetep apa syai'un suwiji-wiji minha saking umur ya lam yajuz mengkola menang apa iftaru mokel ziyadatun idza wafaqa ing dalam barkane metu ya apa yaumul jumati dina Jumat yaumul aidin ing dina riyaya famadhabuna mengkote mazhab kita iku annau teman setune kelakuan iku la atas kudu ora gugur apa salatul Jumati salat Jumat bis salatil Aid kelawan salat Aid an ahli baladi sing ahli negara fatajibu mengwajib apa Jumatu Jumatan alaihi mengatasi ahli balad bi hilafi ahli qura berbeda kalan ahli desa wal bawadi lan biro-biro wong Baduy masyarakat desa kae idza hadaru dalam makan wis padha teka sapa al-qahlil qura al-aida ing id wa kharaju lan padha metu sapa ahlul qura min biladil Jumat sing negarane salat Jumat qabla zawali dalam sadurunge ling jire sengenge fa innaha mongko temen setuhune Jumat iku tas gugur apa Jumat anhum saking ahlul qura wa yajuzulan menang lahum kadue ahli qura apa tarkul Jumati ninggalake salat Jumat wa yusalluna lan pada salat sapa ahli qura adzuhur ing zuhur wa madhhabu Abi Hanifah ta madhhab Imam Abu Hanifah iku annahu teman setune kelakuan iku la tasqutu ora gugur apa Jumat biya kelawan Aid anil kulli sing sekabehane fatajib wajib apa salatul Jumat salat Jumat ala ing atase kul mutlaqon kelawan mutlak ada kasus seandainya seandainya Idul Fitri Id itu saja itu pas hari Jumat bodoh pas dino Jumat iki kepiye apakah jura wajib sholat Jumat ya, menurut madhab itu wajib sholat Jumat dan meskipun sudah sholat Id tetap wajib sholat Jumat. Sebab kan ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika bodo dino Jumat iki gandeng wis sholat Id mengko njur sholat Jumat ora wajib njur piye sholat zuhur di rumah masing-masing. Menurut madhab Syafi'i jalan tengah tetap wajib Jumatan meskipun wis sholat Id kecuali bagi wong-wong sing al-qura wal bawadi wong sing atuh saka masjid wong desa saya istilahke al bawadi si perjalanan menuju masjid iki adoh ibaratnya sekang omahe kuwi urung subuh jam 2 wis mangkat ke masjid untuk mengikuti sholat Id. Jam 2 bengi sudah berangkat ke masjid untuk sholat Id. Kok gasih Pak? Saking adoe lan dalane angel. Nah terus kemudian setelah sholat Id bali mengumah
nek mengkonjur Jumatan mesake bolak-balik wong adoh. Ini menurut Syafi'iyah jalan tengahnya begitu. Tapi bagi masyarakat sekarang, mana sih orang sekarang yang jauh dengan masjid? Mungkin di Papua mungkin. Tapi kalau di wilayah Jawa ini ora ono sing karo masjid ki adoh. Mula wajib tetap sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Al makanu te panggonan alladzi yo makan silalat itu ada kang den tekani fihi dalam alladzi sholatul Id salat Id. Al makanu utawi iki iku al panggonan alladzi yo makan silalat itu ada kang den tekani fihi dalam makan apa sholatul Id. Fi'luha utawi nglakoni salat Id bil masjidi dalam masjid iku afdalu lebih utama ing kana lamun ana apa masjid niku wasian jembar li annahu qurratan masjidil masjid iku afdalu lebih utama wa asrafu lan lebih mulya wa anzafu lan lebih bersih min ghairi tinimbang liyane masjid. Sekarang sholat Id di dalam masjid dan di luar masjid, misal di lapangan, itu lebih utama mana? Lebih utama sholat Id di dalam masjid. Kenapa? Dikatakan di sini. Tapi kalau memang masjidnya itu cukup, ya sekali lagi sholat Id di masjid dan di lapangan masih lebih utama sholat Id di dalam masjid kalau masjidnya cukup. Kenapa demikian? Li'annahu afdalu asyrafu, karena tempat yang bernama masjid itu lebih terhormat daripada lapangan. Wa angdhafu, dan itu lebih bersih dibanding lainnya. Ada yang lapangan kan kadang-kadang sok nggongon wedhus barang. Sok nggongon wedhus, jero lapangannya uga cemendile, wong wedhus nek dingon kan sok ngising. Lah nggo salat kan tetap kesuciannya tidak terjaga seperti di dalam masjid. Disitulah kenapa kemudian NU ahli sunnah wal jamaah itu di mana-mana sholat Id ia di dalam masjid. Cuman saudara kita Muhammadiyah itu senangnya itu sholat Id di lapangan. Ya silahkan. Wa tahsululan berhasil fihi dalam masjid apa rakaat tahiyati salat rong rakaat wal itikaf lan itikaf. Di samping itu di dalam masjid bisa diniati i'tikaf dan sekaligus sholat sunat tahiyatul masjid. Beda kalau di lapangan, ndak bisa do i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fil lapangan ndak ada. Ya, itu kelebihannya gitu. Jadi kalau sholat Id di dalam masjid bisa sekalian diniati i'tikaf dan bisa melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Tidak ada sholat sunat tahiyatul lapangan, tidak ada. Nah, itu kelebihannya sholat. Kenapa sholat Id itu lebih baik di masjid? Wali annal a'immatalan koron termasukna biro-biro imam iku lam yazalu ora padha gingsir-gingsir sapa ala imah. Ora gingsir-gingsir iku yusalluna pada sholat sapa ala imah sholatul Id dalam sholat Id bimakatin dalam negara Mekah fil masjidin dalam masjid. Wallahu alam. Qala ngendika sapa Syekh Al-Mithrasani, karena imam-imam dari dulu itu, imam madhab dari dulu itu senangnya kalau sholat Id itu di dalam masjid. Coba kamu bayangkan, ibarat nang Mekah wis ono Masjidil Haram sakmono gedene kon dadak salat Id ngiring nang lapangan kan yo eman-eman. Salat nang kono ya lebih utama salat di dalam masjid. Nang Madinah salat sakmono gedene iso amat jutaan orang. Kon dadak salat Id giring lapangan kan seperti tidak rasional lah ya. Maka sekali lagi di dalam ahli sunnah wal jamaah NU itu membiasakan sholat Id di dalam masjid, kecuali masjidnya tidak cukup lah bisa di lapangan kok. Karena apa? Karena pertimbangan keutamaannya lebih banyak di dalam masjid.
wallahu alam.